नमस्कार ममता किचन में आपण मन को स्वागत करुच्ची। मु आज तैयारी करी नड़िया बरा तरकारी। नड़िया बरा तरकारी विभिन्न जगह विभिन्न रकम नड़िया बरा तरकारी हुए, कोड़ी कोड़ी बिना पियाज रसुण भी हुए, किंतु मु आज पियाज रसुण देकी नड़िया बरा तरकारी करी। तापई ये सब जिनस मु नहीं नड़िया नहीं गोटे नड़िया नहीं चाउल चूना नहीं नले आपण चाउल भी बतरेकी बाटी पारे। टमाटर नहीं गोटे टमाटर नहीं गोटे पियाज नहीं काटी देछि, आलू नहीं गोटे आलू यही साइज रे काटी देछि। आपण इच्छा अनुसार आपण आलू देबे। स्वाद अनुसार लुण नहीं आ मसला रे नहीं लंका गुंड नहीं गोटा जीरा नहीं हलदी नहीं आ गरम मसला नहीं पंच फुटण नहीं रसुण अदा बाटिया पे नहीं। ताले मु एबे आरंभ करी मसलाटा बाटिदेबा। अदा रसुण जीरा अल्प किछि पियाज आ किछि पियाज भाजिया पे रखिबा। आ मु टमाटर भी ता संगे बाटी देबी। यदि देसी टमाटर होइतो बाटिबेनी, यदि एटा हाइब्रिड टमाटरटा टे सिझापी असुविधा हुए से मसला रे बाटी दूची। देख मु सब एमती पेस्ट कर देछि। तापर मु नड़ियाटा बाटी देबी। प्रथम नड़ियाटा टे सुखिला बाटी देबी, तापर मु ता ऊपर टिके चाउल चूना आ मसला देके बाटी देबी। एथि मु चाउल चूना पकई देबी, तापर लंका गुंड टिके पकई देबी, टिके गरम मसला पकई देबी, गोटा जीरा भी टिके पकई देबी। तापर भल के उथरे ग्राइंड कर दवा चिकन करिकी। एमती पेस्ट हो गला पूरा चिकन के स्वाद अनुसार लुण दे देबी। भल तो गोली देबा। देखला ताको एबे तावारे मु बरा तैयारी कर देबी। अल्पटे सोरिष तेल पकेबा। सोरिष तेल रे हम तरकारी करिवे। बिना पेशन रे आपण करिवे ताले रिफाइन तेल रे करले भी हबो। छोट छोट ये बरा तैयारी कर देबी। ये बरा छाणीले भी हबो, किंतु आपण तावारे भी अल्प तेल देकी भाजी की करिवे ताले तार गोटे अलग बास्ना भल नड़िया गोटे बढ़िया बास्ना हम तरकारी। छोटे बरा करदेगा। ये तरकारी गोटे गाँव तरकारी खाइबा भी बहुत टेस्टी। धीरे धीरे आंचर धीरे धीरे की भजा हम। बराटा धीरे धीरे आंचर हम। तेणु मुझे बराटा को ए बर्नर नहीं आसबी। एपटे मु आलूटा कषी ए बर्नर सीम धीरे धीरे की होपटे नड़िया बराटा धीरे धीरे होपटे बर्नर मु आलूटा कषी। पखापाखि 3 चामच तेल मु दे दीची। बर्तमान टिके चीनी पकेवा। चीनीटा भल लाल हो टिके। चीनी फेण उठीज आम से फुटण आ पियाज पकेवा। देखो फेण उठीगला। गैस टिके कमीदेवा। तापर फुटण देदेवा। हलदी मध्य पकईदेवा। तापर पियाज कटा पकईदेवा। पियाज टिके लाल हो आसो आम आलूटा पकईदेवा।
ଟିକେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା, ଅଲଗା ସିଝିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନଡ଼ିଆ ବରା ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇନି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଲାଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ମସଲା ପ୍ରଥମରୁ ବି କଷି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଆଗେ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ କଷିଲି, ତାପରେ ମସଲାଟା ପକାଇବି। ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ବି କଷିକି ଆଳୁଟା ଇଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବେ ସେତିକି ପକାଇବେ। ହେଇଗଲା ଆମର, ବାହାର କରିଦେବା ସବୁ। ନଡ଼ିଆ ବରା ହେଇଗଲା। ମସଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଟିକେ ହେଇଯିବ, ଶୁଖିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇବେ, ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଭଲ ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ ଅଲଗା। ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। आलू गोटे सीझीगला, और टी कषिदेवा 5 मिनट। ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। କଷା ହେଇଗଲା ଆମର, ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା, କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆ ବରାଟା ଯେତେବେଳେ ପକାଇବା ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ଟାଣିଦେବ, ସେ ତେଣୁ ଟିକେ ପାଣି ବେଶିକି ଦିଆହେବ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଗ୍ଲାସରେ 2.5 ଗ୍ଲାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇଛି। ଟିକେ ଝୋଳ ରହିବ, ଝୋଳ ରହିଲେ ତାପରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ବରାଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପକାଇବି, ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଟାଣି ନେବ। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା। ଦେଖିବେ ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ, ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।